गुजरात के अमरेली में स्टेट सिंचाई योजना की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसमें मरम्मत और देखभाल के अभाव में जिले के कई चेक डैम खस्ताहाल स्थिति में है, जिससे जल संग्रह की कार्यवाही पर सवाल उठे हैं। अमरेली स्टेट इरिगेशन सिंचाई प्रोजेक्ट जो उनका कार्य क्षेत्र यानी कि उनका जो वर्क है वो पानी स्टोरेज करना और जो चेक डैम नहीं बनाना और जो टूट गए हैं उनको रिपेयरिंग करके फिर से पानी की योजना जो है उनको सफल करना है। अभी पूरे जिले में इतने सारे जो चेक डैम जो टूट गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चेक डैम है वहां पे माटी निकल गई है। वो एक थोड़ा सा काम है, एकदम थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इस तंत्र के पास कोई ऐसा समय नहीं है कि वो यहां आकर कोई लीगल वर्क कर सके। अभी इतनी सारी किल्लत पूरे तहसील में पानी की है कि पानी के बिना लोगों कई दूर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। तो अगर ये रिपेयर हो जाए तो पानी स्टोरेज हो सकेगा और पानी स्टोरेज होने से इनके जो तल है वो एकदम ऊंचे आ जाएंगे। उनकी वजह से उनका दार या उनका जो हेडपंप लगा है उसमें भी पानी आ जाएगा, लेकिन वो तंत्र के पास ऐसा कुछ समय ही नहीं है कि ऐसा कोई वर्क करा सके। जल संग्रह योजना के अंतर्गत बरसाती पानी का संग्रह करने के लिए पूरे राज्य में चेक डैम बनाने की कार्यवाही के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जल सिंचाई योजना को दी जाती है, लेकिन अमरेली में विभाग के ऑफिसर और कर्मचारियों द्वारा सरेआम लापरवाही बरती जा रही है। चेक डैम की देखभाल के प्रति उदासीनता से लोगों में भी रोष का माहौल है। માંગણી અમારી તંત્ર સામે એટલી છે કે જે અમારી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો, જે આ ચેક ડેમ આવી રહ્યો છે, તો ચેક ડેમની જે વાવાઝોડું છેલ્લે આવેલું હતું તોકતે વાવાઝોડું, તો એ દરમિયાન જે પાળાની સપાટી છે, જે કાચો પાળો છે, તો એ માટી સાવ ધોવાઈ ગઈ છે ને ખવાઈ ગયું છે। હવે એની હાલત એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે હવે પાણી ભરાશે તો પાણી બધું બહાર નીકળીને ત્યાંથી વહેવા માંડશે અને એ ત્યાંથી પાળો તૂટી જાય એવી હાલત થઈ ગઈ છે। હમણાં ચોમાસું આવી રહ્યું છે, 10 થી 15 દિવસ જેટલો પણ સમય નથી રહ્યો, તો એ તાત્કાલિક એમ તો સાહેબ લખી જાય બરોબર। હા, તો એ સમય દરમિયાન આ 10 થી 15 દિવસની અંદર તંત્ર આ પાળાનું કામકાજ રિપેરિંગ કરાવે અને જેથી કરીને કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય। તો અમે નીચે જે 15 થી 20 મકાન જે અમે રહેણાંક છીએ, અમે રહીએ છીએ, તો એમાં કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય, તો જેથી કઈ તંત્રને નીચું જોવાનું ન થાય। इस मामले वीएनएम टीवी के संवाददाता मेहुल त्रिवेदी ने जब विभाग के चीफ इंजीनियर के साथ टेलीफोनिक चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही ये चेक डैम रिपेयर कर दिए जाएंगे। आशा करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो, वरना फिर एक बार बरसात में करोड़ों गैलन पानी प्रशासन की लापरवाही के चलते बहकर यूं ही बर्बाद हो जाएगा। આ બનેલા ચેકડેમો ફરી વખત રિપેરિંગ થવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે। મેં વારંવાર મંત્રીશ્રીઓને, જે તે વિભાગના અધિકારીઓને વારંવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી ચેકડેમો રિપેરિંગ થતા નથી। ચેકડેમનો માટીનો કાચો પાળો હોય કે આરસીસી નું કામ હોય, ઘણી જગ્યાએ ઘણા ચેકડેમો તૂટી ગયા છે, છતાં પણ આજ સુધી કોઈ સર્વે થયું નથી અને કોઈ કામગીરી થઈ નથી। વહેલી તકે આ ચેકડેમો રિપેરિંગ થાય એવી મારી સરકાર સમક્ષ માગણી છે। 5 થી 7 વખત સરકારમાં લેટર લખેલા છે, અધિકારીઓને લેટર લખેલા છે, પણ આજ દિવસ સુધી આ બાબતે કોઈ નિરાકરણ થયું નથી।